اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 33ویں مجلس اسی سال ماہ ذی الحجہ کی 21ویں تاریخ اتوار کو ہاتھ چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن کی تلاوت اور ترتیل اور اس کے پڑھنے کا جو حق ہے اس کا ذکر آیا۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جب پڑھنے والے کو کسی آیت پر ذوق اور راحت حاصل ہو تو چاہیے کہ اس کی تکرار کرے اور راحت پائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تلاوت اور سماع کے دوران جو سعادت حاصل ہوتی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں: انوار اور احوال اور آثار، اور یہ تینوں 3 عالموں سے نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ 3 عالم کون سے ہیں؟ یہ ہیں ملک اور ملکوت، اور ان دونوں کے درمیان جبروت۔ اور وہ 3 سعادتیں جو نازل ہوتی ہیں یہ تینوں ارواح اور قلوب اور اعضاء پر اترتی ہیں۔ پہلے انوار جو ملکوت سے ہوتے ہیں ارواح پر، اس کے بعد احوال جبروت سے قلوب پر، پھر آثار ملک سے اعضاء پر۔ یعنی اول سماع کے حال میں انوار نازل ہوتے ہیں عالم ملکوت سے ارواح پر، اس کے بعد جو کچھ دل میں کیفیت ہو اسے احوال کہتے ہیں، اور وہ عالم جبروت سے ہوتے ہیں دلوں پر۔ اس کے بعد گریہ اور حرکت و جنبش جو ظاہر ہوتی ہے اس کو آثار کہتے ہیں، اور وہ اثر عالم ملک سے ہوتا ہے اعضاء پر۔ والحمدللہ رب العالمین۔ پھر صدقے کا تذکرہ آیا۔ فرمایا کہ اگر صدقے میں 5 شرطیں موجود ہیں تو بلا شبہ وہ صدقہ قبول ہو جائے گا، اور ان 5 شرطوں میں سے 2 صدقہ دینے سے پہلے ہیں اور 2 دیتے وقت ہیں اور 1 دینے کے بعد ہے۔ جو 2 شرطیں دینے سے پہلے کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو کچھ دیا جانے والا ہے وہ حلال کمائی سے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نیت کر کے نیک آدمی کو دے، ایسے آدمی کو کہ وہ اسے فساد میں خرچ نہ کرے، یعنی اچھے لوگوں کو دے۔ اور جو 2 شرطیں دیتے وقت کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تواضع اور بشاشت کے ساتھ دے اور کھلے دل سے دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خفیہ دے، اور وہ ایک شرط جو دینے کے بعد کی ہے یہ ہے کہ جو کچھ دیا ہے اس کا ذکر کسی کے سامنے زبان پر نہ لائے اور اس کو بیان نہ کرتا پھرے۔ ان شرائط کے ساتھ جو صدقہ ہوگا مقبول ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ ہوتا ہے اور صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ تو ہم کو معلوم ہی ہے، لیکن صدقہ دین مہر کو کہتے ہیں، اور یہ دونوں معنی صدق و محبت کا تقاضا کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص نکاح کرنا چاہتا ہے اسے لازماً صدق و محبت پیدا کرنا چاہیے، پس وہ مہر کو درمیان لاتا ہے۔ یہ صدقہ ہے۔ جو راہ حق میں کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دیتا ہے۔ صدق محبت کے سبب اس کا نام بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکایت بیان فرمائی۔ وہ 40,000 دینار حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں لائے۔ 40,000 دینار کا شکرانہ و نذرانہ عشق کو کیل و کملی کے ساتھ باریاب کرتے ہیں۔ اور اس کا قصہ یہ ہے کہ اس روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں 40,000 دینار موجود تھے۔ یہ سب کے سب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ بچوں اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ خدا کافی ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور جو کچھ ابو بکر صدیق لائے تھے اس کا آدھا لے کر آئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچوں اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ بولے آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں نذرانے کی نسبت سے ان کا مرتبہ متعین فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ جس روز وہ 40,000 دینار لائے تھے، کملی اوڑے ہوئے تھے اور کیل سے اسے جوڑے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام بھی
हजरत रिसालत व तहिया की खिदमत में उसी लिबास में हाजिर हुए। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ये क्या लिबास है? जिब्रील बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तमाम फरिश्तों को हुक्म हुआ है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मुवाफिकत में गली मोड़ें और उसमें कील लगाएं, और उसके बाद ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ये 2 मिसरे जुबान मुबारक पर लाए। 40,000 दिनार का शुक्राना यूं देते हैं कि इश्क को कैलो कमली के साथ बारियाब करते हैं। यहां से सिदक का जिक्र आया। हिकायत बयान फरमाई कि एक शख्स था, उसके पास थैली में 25 सोने के दिनार थे। उसने सोचा कि काबे की ज़ियारत को जाऊं और ये दिनार काबे के मजाफरों और वहां के रहने वालों को नजर करूं। ये नियत करके रवाना हुआ। रास्ते में एक बेबाक डाकू ने उसे आ लिया और तलवार निकाल ली ताकि उसे मार डाले। उस शख्स ने जो थैली उसके पास थी बाहर निकालकर उसके सामने डाल दी और बोला कि मुझे क्यों मारते हो? मेरे पास तो बस यही सोने के 25 दिनार हैं जो इस थैली में हैं, इन्हें ले लो। डाकू ने थैली उठाई, सोने के दिनार बाहर निकाले और गिने तो पूरे 25 दिनार थे। ये सब दिनार उस शख्स के सामने रखकर बोला कि अपना माल संभाल और सलामती से चला जा, कि तेरी सच्चाई ने मेरे गुस्से को ठंडा कर दिया। इसके बाद तसद्दुक के मानी के बारे में हिकायत बयान फरमाई कि एक दफा अमीरुल मोमिनीन उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी शख्स को घोड़ा इनायत फरमाया था और वो घोड़ा उसके पास सूख कर कांटा हो गया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते थे कि उस शख्स से घोड़ा उस रोज की कीमत पर खरीद ले जिस रोज उसे इनायत किया था। जब ये बात रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज की गई तो रसूल अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया और कहा, मत खरीदो। अपनी दी हुई चीज को दोबारा नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो कौड़ियों ही में क्यों ना मिले। इसके बाद खाना खिलाने की फजीलत का जिक्र आया। इरशाद हुआ कि किसी बुजुर्ग ने फरमाया है कि 1 दिरहम का खाना तैयार करा के रफीकों के सामने रखना इससे बेहतर है कि 20 दिरहम सदका किए जाएं। खाना खिलाने की फजीलत में यह हिकायत भी बयान फरमाई कि एक शख्स था, साहिब हाल दरवेश। वो बुखारा के सदर जहां के पास आया और कहा कि मेरा शहर के बादशाह के पास कुछ काम है, तुम सिफारिश कर दो और मेरा काम करा दो। सदर जहां ने जवाब दिया कि मैं तुझे क्या जानूं और मुझे क्या खबर कि तू कौन है कि तेरी सिफारिश करूं। उस शख्स ने कहा, मेरा तुम पर एक हक है। सदर जहां ने पूछा, क्या हक है? बोला, एक दफा तुम खाना निकाले बैठे थे और मैंने भी आकर तुम्हारे दस्तरखान पर बैठकर उस खाने में से कुछ खाया था, मेरा तुम पर यह हक है। सदर जहां ने जब ये सुना तो फौरन उठा और बादशाह के पास जाकर उसका काम कर दिया। इसके बाद फोकरा के लेन देन और खरीदो फरोख्त के बारे में फरमाया कि शेख बदरुद्दीन इसहाक अलैहि रहमत वल गुफरान ने किसी को एक शतरंजी दी और कहा कि इसे बाजार में ले जाकर बेच डालो। फिर फरमाया कि दरवेशाना बेचना। उनसे पूछा गया कि दरवेशाना बेचने का क्या तरीका है? बोले, वापस घर न लाना, जो मोल भी लगे बेच डालना। 34वीं मजलिस। उसी साल माह जिलहज्जा की 29वीं तारीख पीर को कदमबोसी की दौलत मुयस्सर आई। हजरत इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह के मरातिब और मनाकिब पर गुफ्तगू होने लगी। इरशाद हुआ कि वो 9 साल तक एक गार में मुकीम रहे। उस गार में एक चश्मा जारी था। आदम उसी चश्मे पर मुकीम थे और खुदाए अज़्ज़वजल की इबादत किया करते थे। एक रात को सख्त सर्दी थी, उन्हें ठंड लग गई, यहां तक कि मरने का डर हो गया। उसी अंधेरे में उनका हाथ एक पोस्तीन पर पड़ा। उन्होंने उसे अपने ऊपर खींच लिया और गर्म हो गए। जब दिन चढ़ा तो पोस्तीन को उतारा। क्या देखते हैं कि वो एक अजदहा है। आंखें खोलकर और फन उठाकर वो हरकत करने लगा। इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैहा हैरत ज़दा ही थे कि एक आवाज उन्होंने सुनी, हमने तुझे एक हलाक करने वाले से, एक हलाक करने वाले के जरिए बचाया। यानी हमने एक मोहलक चीज से जो सर्दी थी तुझे बचाया, अजदहे के जरिए जो खुद मोहलिक था। इसके बाद फरमाया कि एक और दरवेश के साथ भी ऐसी ही करामत हुई थी। उसका किस्सा यूं है कि कोई दरवेश कुएं में गिर पड़ा, रस्सी थी नहीं कि बाहर निकलता।
मरने के करीब हो गया। यकायक उसने एक रस्सी की शक्ल की चीज देखी जो कुएं के ऊपर से लटक रही थी। उसने ख्याल किया कि बचाव की सूरत निकल आई, उसे पकड़कर कुएं से बाहर आ गया। अब जो देखा तो मालूम हुआ कि एक शेर वहां आकर दुम लटकाए बैठा है। उसने भी यही आवाज सुनी कि हमने तुझे हलाक करने वाले से हलाक करने वाले के जरिए बचाया। और यहीं से औलिया की करामत का जिक्र आया। फरमाया कि एक नाबीना वली थे, एक मुखालिफ आया और उनके सामने बैठ गया इस नीयत से कि इन वली का इम्तिहान करे। चुनाचे दिल में ख्याल किया कि ये आंखों से माजूर हैं, बस जरूरी है कि उनके आलिम बातिन में भी कुछ कमी हो। लिहाजा उन नाबीना साहिब से मुखातिब होकर कहने लगा कि विलायत की निशानी क्या है। और जिस वक्त ये बात पूछी, एक मक्खी आई और उस मुखालिफ की नाक पर बैठ गई। मुखालिफ ने उसे उड़ा दिया, मगर वो फिर नाक पर आ बैठी। उसने फिर उड़ा दिया, तीसरी दफा फिर उड़ाना पड़ा। और इसी दरमियान उसने सवाल किया कि औलिया की निशानी क्या है। नाबीना बोले कि एक निशानी तो ये है कि औलिया की नाक पर मक्खी नहीं बैठती। फिर खाने की एहतियात और उसके असर का जिक्र आया। फरमाया कि एक जवान इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैहि का मुरीद हुआ। ये जवान इस कदर इबादत गुजार था कि इब्राहिम अदम को उसकी ताअत व इबादत बहुत पसंद आई और उन्होंने अपने नफ्स को मलामत की कि ये नौवारत जवान तो इस कदर ताअत करता है और तुम उतनी नहीं करते। इसके बाद अपने रोशन ज़मीर के नूर से उन्हें मालूम हुआ कि ये सब शैतानी है। वो जवान नाजायज कमाई खाता है और शैतान ने उसे इस ताअत में लगा रखा है। जब इब्राहिम अदम पर उसका हाल खुल गया तो उन्होंने उस जवान से कहा, इस खाने में से जो मैं खाता हूं तुम भी खाया करो। जवान ने ऐसा ही किया। जो दरवेशाना खाना इब्राहिम खाया करते थे वो लकड़ियां बेचकर हासिल किया जाता था। जवान भी उसी में से खाने लगा और बेबुनियाद ताअत का गलबा जो उस पर था वो जाता रहा। थोड़ी सी इबादत रह गई। चुनाचे फर्ज नमाजें भी हीले से पढ़ने लगा, यहां तक कि उस जवान का काम बन गया और इखलास हासिल हो गया। इसके बाद ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिल खैर ने ये राज जो तमाम सादतों का राज है जाहिर फरमाया और कहा कि शेख की जरूरत इसी काम के लिए होती है। इसके बाद इसी सिलसिले में यह नुक्ता बयान फरमाया कि ताअत चाहे थोड़ी हो लेकिन इखलास ज्यादा होना चाहिए। फिर मुजाहिदे के फल का जिक्र निकला। इरशाद हुआ कि शाह शुजा करवानी रहमतुल्लाह अलैहि 40 बरस तक रात को नहीं सोए। 40 साल के बाद एक रात को सोए तो हजरत इज्जत अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा। इस तारीख के बाद जहां जाते बिस्तर साथ लिए फिरते कि सो जाएं और ख्वाब में इस दौलत को फिर देखें, यहां तक कि उन्होंने आवाज सुनी कि ख्वाब की वो दौलत 40 साल की बेदारी का फल थी। फिर दुनिया के जमा खर्च की बात आई। फरमाया कि इस हदीस की रिवायत 2 तरह की गई है। एक इस तरह कि इसके हलाल का हिसाब है और हराम पर अजाब, यानी जो कुछ हलाल कमाई से जमा किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा और जो हराम से कमाया है उस पर अजाब होगा। दूसरी रिवायत इस तरह है कि उसके हलाल पर अजाब होगा और हराम पर भी अजाब होगा। हराम पर अजाब तो खुली हुई बात है, लेकिन उसके हलाल पर अजाब कैसे होगा? इरशाद हुआ कि एक शख्स को कयामत की धूप में खड़ा किया जाएगा और हिसाब मांगा जाएगा और पूछा जाएगा कि कहां से कमाया और कहां खर्च किया। ये अजाब होगा। इसके बाद फरमाया कि बाज लोग कहते हैं कि ये कौल अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है कि दुनिया की दौलत हलाल पर हिसाब है और हराम पर अजाब है और उसकी मुश्तबा चीजों पर अताब। फिर इस बात का जिक्र निकला कि बाज मशाइख चांदी रुपया कबूल नहीं करते। फरमाया कि रुपया लेने और उसके खर्च के बारे में शराइत हैं। लेने वाले को चाहिए कि जो कुछ ले हक ले। उसकी तशरीह यूं फरमाई कि जैसे कोई किसी के सामने रुपया देला पेश करता है, उसे अलवी सैयद देखकर कि उसने 2 गेसू कर रखे हैं, इस एतकाद से नजर करता है कि ये फर्जंद रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हालांकि वो लेने वाला अलवी सैयद नहीं होता। बस ऐसी सूरत में जो कुछ लेगा कतन हराम होगा। इसके बाद ये तज़किरा आया कि मर्द वो है कि किसी से कुछ ना मांगे, ना जुबान से और ना दिल में ये ख्याल करे कि अगर फलां शख्स मुझे कोई चीज दे तो बड़ा अच्छा हो,
البتہ بغیر مانگے اور بغیر تمنا کیے اس کے پاس کوئی چیز آئے تو وہ جائز ہوگی۔ اس درمیان ایک بزرگ کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ فرماتے کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا اور دل میں لالچ بھی نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی شخص مجھے کچھ دیتا ہے تو میں لے لیتا ہوں، اب وہ دینے والا مثلاً شیطان ہی ہو۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے تبسم فرمایا اور کہا کہ ان بزرگ نے اسی طرح کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص بھی مجھے کوئی چیز دیتا ہے میں اسے لے لیتا ہوں، مجھے کیا خبر کہ وہ کون ہے یا کہاں سے لایا ہے، بس اتنا کافی ہے کہ میں خود اس کی خواہش نہیں رکھتا۔ پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے احوال کا ذکر آیا کہ ہر پیغمبر کو انتقال کے وقت اختیار دیا جاتا ہے، فرمان ہوتا ہے کہ تمہیں اختیار ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ کچھ اور دن دنیا میں رہو تو رہو، اور اگر نہیں چاہتے تو انتقال کرو۔ چنانچہ حضرت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل میں خیال کیا کہ کسی خبر کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس میں خوش ہیں کہ کچھ عرصے اور صحابہ کے درمیان رونق افروز رہیں، یا اس میں خوش ہیں کہ عالم بقا کو سدھاریں۔ یہ بات دل میں سوچی اور رسول علیہ السلام و تحیہ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، رسولوں کے اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین کے ساتھ تیری رحمت سے اے سب سے بڑے مہربان۔ یہ فوائد الفواد کا ایک جزو تھا جو قلم بند کیا گیا۔ شروع شعبان کی ابتدا سن 707 سے ذی الحجہ 708 ہجری کے آخر تک کہ 1 سال 5 ماہ کی مدت ہوتی ہے۔ اگر خدائے عز و جل چاہے گا تو جو اور کچھ ان کے انمول بولوں سے سنا جائے گا اسی طرح لکھا جائے گا، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور مدد فرمائے اور اچھی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں، یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔